friends. Sepertinya dia yang mau menyerang lawan friends. Bow. Ini sepertinya Ultraman. Banyak sekali friends main di sini friends. Lihat nih friends. Kita taruh dulu friends ya. Ciao. Banyak sekali nih friends main di sini friends. Lihat nih friends satu-satu friends. Is good is well. Kumaha barudak. Well. Melet maksudnya well. Itu baru sekali nih friends. Kita ambil satu-satu ya friends. Dari mana nih friends? Sepertinya dari ujung sini ya friends. Yang melet-melet yang warna hitam nih friends. Kita ambil friends. Lidahnya nih friends. Panjangnya 10 km. Warnanya hitam. Ini adalah Venom Black. Kita taruh dulu ya friends. Kita cari lagi nih friends. Yang mana lagi ya friends? Ini friends. Cemberut sekali. Sepertinya dia nahan berak di toilet. Kumisnya tebal nih friends. Matanya hitam. Dia jarang tidur friends. Ini namanya Skibidi Toilet. Bagus sekali nih friends. Kita cari lagi nih friends. Ada kawannya lagi nih friends. Tapi dia ini senyum friends. Keep smile. Sepertinya dia berak dengan bahagia. Ini namanya kembaran Spinny Toilet. Bagus sekali ya friends. Kita taruh aja friends. Kita lanjut nih friends. Mana lagi ya friends? Kita cari yang mana friends? Yang ini friends. Ini nih friends. Tangannya friends, lihat friends. Metallica friends. Warnanya merah. Ada warna hitam. Ada warna gold. Ini namanya Spider-Man. Is good. Kita taruh friends. Ini friends, lihat friends. Warnanya hitam. Ini sepertinya Batman. Kita lanjut ya friends. Sama lagi friends. Ini friends. Dia nggak ada kepala friends. Apa ini friends? Menggunakan jas. Ini namanya CCTV Boy. Kita taruh ya friends. Kita lanjut friends. Yang mana lagi? Menyeramkan sekali friends. Lihat friends. Bagus sekali warnanya friends. Ini namanya Raccoon Boy. Kita taruh ya friends. Lanjut friends. Yang mana lagi friends? Yang mana? Ini friends. Menyeramkan sekali nih friends. Biu. Ini namanya Iron Man. Bagus sekali ya friends. Kita lanjut friends. Yang mana ya friends? Yang ini friends. Lidahnya melet friends. Lidahnya berwarna hitam friends. Lihat friends. Ini namanya Venom Red. Bagus sekali ya friends. Lanjut friends. Yang mana lagi ya friends? Ini friends. Bagus sekali friends. Kita ambil ya friends. Bagus sekali. Ini menggunakan apa ya friends? Kalau tarung friends seperti yang menggunakan bal friends. Ini namanya Thor. Kita taruh ya friends. Kita lanjut friends. Yang mana friends? Lihat nih friends. Menyeramkan sekali friends. Lihat friends. Warna hijau dengan hitam. Ini kau berantem menyeramkan friends. Ini namanya Hulk. Kita lanjut friends. Yang mana ya friends? Ini friends.
friends. Bagus sekali friends. Kecil dia friends. Ada lambang A-nya friends. Ini sepertinya Captain America. Wih, tentara ya friends. Lihat friends, banyak sekali ya friends. Kita lanjut friends, yang mana friends? Ini friends. Dia menggunakan jas, tapi nggak ada kepalanya friends. Lihat friends. Warna hitam. Ini adalah TV Boy. Bagus sekali ya friends. Kita lanjut nih friends. Mana friends? Ini friends. Warna hitam menggunakan tameng. Ada lambang A friends. Sepertinya ini Black Captain America. Bagus sekali ya friends. Kita lanjut nih friends. Yang mana friends? Warna friends, lihat friends. Hitam sekali friends. Menyeramkan friends. Ini adalah Airman Black. Bagus sekali ya friends. Kita lanjut nih friends. Yang mana friends? Yang ini friends, kita ambil dulu ya friends. Warnanya hitam, full black, tapi tangannya Metallica friends. Ini sepertinya Black Spider-Man. Bagus sekali ya friends. Kita lanjut friends. Yang mana friends ya? Yang ini friends. Sepertinya ini seperti bentuknya harimau atau singa ya friends. Ini namanya Black Panther. Menyeramkan sekali friends. Kita lanjut ya friends. Ini friends. Lucu sekali friends. Dia tidak ada kepala, menggunakan jas sepertinya dia mau melamar kerja. Tapi dia lupa kalau dia nggak punya kepala. Ini namanya speaker bot. Bagus sekali ya friends. Kita lanjut nih friends. Ya cari yang mana ya friends? Yang ini friends ya. Lucu sekali nih friends. Warnanya coklat, ada akar-akarnya. Ini superhero akar friends. Ini namanya God. Bagus sekali ya friends. Kita lanjut friends. Yang di sini friends. Ini friends. Ada lambang A-nya friends. Sepertinya ini Captain America. Bagus sekali ya friends. Banyak sekali ya friends. Kita lanjut lagi nih friends. Yang mana ya friends? Ini friends. Lihat friends, warnanya merah. Menyeramkan sekali ya friends. Ini adalah Iron Man. Lihat nih friends, bentar lagi hampir selesai kita friends. Ini friends. Speakernya 3 friends. Aku tahu friends warnanya. Ini namanya apa friends? Warnanya merah, ada warna hitam. This is triple speaker. Bagus sekali ya friends. Kita lanjut nih friends. Menyeramkan sekali nih friends. Ada sayapnya friends. Sepertinya terbang. Ini namanya Batman bersayap. Tertarik friends. Yang terakhir nih friends. Menyeramkan sekali friends. Warnanya hijau. Menggunakan atribut seperti di Kaisar friends. Ini namanya Hulk Gladiator. We're friends.
This is crazy. I don't want to hurt you. Menyeramkan sekali ya friends. Sudah habis nih friends, my friends. Sudah terkumpul friends. Ciao ciao.